De par l'histoire, l'homme a toujours tenté d'apprivoiser ce qui se trouvait autour de lui, pour se nourrir, se protéger et améliorer son quotidien. Cultiver des arbres fruitiers remonterait au néolithique. Cela a encouragé la sédentarisation des populations, car elle implique un attachement à long terme à un territoire en raison de la lente maturation des arbres avant de donner des fruits. L'arboriculture se développe à l'intérieur du croissant fertile, en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, et en Égypte, dans la vallée du Nil. Durant l'Antiquité, de l'Inde à l'Afrique du Nord, le palmier dattier est apprécié pour ses fruits, qui se consomment aussi bien frais que séchés. Il serait le premier arbre fruitier cultivé au Moyen-Orient. L'olivier, dont la culture remonte à 6000 ans avant notre ère en Asie mineure, se répand d'abord en Afrique du Nord avant d'aller vers l'Europe. Et ce n'est qu'à l'époque de la Grèce et de la Rome antique que les techniques de culture resteront inégalées pendant des siècles. Au XIXe siècle, un véritable engouement pour la pratique se manifeste avec la création de vergers conservatoires et d'inventaires nationaux de variétés cultivées. De nos jours, en Algérie, le métier d'arboriste a fait du chemin, un savoir-faire légué de père en fils. إلا حبيت تقرص كي تقرصو كي تكوبي من هنايا لازم وين تكوبيهم لازم دير لهم ماستيك اللي هي الاولى شوف يطحن يطحن ولا نقدر نرسم كيما راهم تغرسهم هكذا كيما راهم بصح واش شنو عندك حاجه واحده اصبر دقيقه برك رجلينا برك وزدنا نطلع كذا كيف Mohamed est arboriste depuis 40 ans. Il connaît tout des arbres. Un seul coup d'œil et il décèle ce qu'il adviendra d'un arbuste appelé à devenir un bel arbre fruitier. واحد 10 سنتيمتر وغرسه هذا شو علاش بعد باش هادو هنايا هنا ان شاء الله يخرجوا العرقيه ولا هذاك فهمني وشنو هذا شوف كي تلحق في مود فيفري الا لقيت دعوه بارده شويه سخونه شويه اعطيه من الماء وما تحبش عليه من الماء يومين 3 ايام هيدا يعطيه من الماء يعطيه مشبعه مليح خاطرش باش ياخذ خاطرش كي تلحق مود مارس ديجا ديمونديو لك الماء بالبزاف هذه الاولى هيدا هذا دوك الزبير هذا اللي انا نصبروا فيه دوك هادو تاع الغله هذا باش نربيو الشجره مونطون تكون كي نحيو هذا كبير هذا تسمى عنده مده عنده 4 سنوات من اللي خدم دوك تسمى ولا ضعيف انا نربيو الصغير هذايا باش يولي صغير باش يولي يعني الغله تاعو تجي مليحه
هذا نحيوه باش الشجرة تولي صغيرة مامطو تولي خفيفة. كاين بزاف اللي هادو كيما هذا كبير هذا يعني ما يحبوش ينحيو ويخافوا عليه، يقول لك الشجرة تضعف ولا، وهي العكس. نعم ثاني حتى الصبر هذا في التقطيع لازم نقطعوه هيدا سيفلي. هذا شو علاش؟ باش الماء كي يكون يطيح الماء عليها ولا يزلق يهبط، ما يبقاش الامراض تاعها ما يحكموهاش. هدايا وهذا الصغار هادو هدايا يولي يخدم لنا حتى 4 5 سنوات، حتى اللي يلحق حتى 6 سنوات. هذا نفس الشيء كيف هادوك تشوف فيهم هادويا باش نربيو تاع الغله العام الجاي ان شاء الله. هادو ممكن نطلعوا شجره ممكن يديروا الغله تاعها. هادو صغار هادو اللي من هنا لداخل هادو كامل تاع التمرات هادو اللي راح يديروهم ان شاء الله. في سنة 82 بديت الخدمة هذه تاع الفلاحة هذه، راني معاها حد الآن. واش كنت تخدم من قبل؟ كنت نخدم أنا هذه، خدم الفلاحة هذه، وسما نغرسوا البطاطا نغرسوا كذا. من بعد وليت كيعلمني في هذه الحوايج تاع الصبير هذو، حبيتها راني نخدمها. اليوم ونخدمها راني فيها، ولا هذا تسمى أنا غرستو أنا راني فيه، وأنا سجيه راني تشوف الخير اللي راه فيه. وهذه الشجر تاع واش؟ هذه تاع العينة هذه يستعملوا بها اللحم الحلو. كاين بعض الناس اللي راهم يحبوا يعني يخدموا في هذه الخدمه تاع الميتي هذه تاع الفلاحه هذه، وكاين بعض الناس اللي ما يحبوش يخدموها. خاطر على شويه صعيبه شويه. ما تسمى دوك الانسان الا ما كانش يحب حاجه ما يقدرش يتعلمها ولا يحبها. خاطر الانسان هذه الخدمه هذه لازم الانسان واحد يحب الفلاحه هذه ولا اي ميتي يحبه، لازم يكون يتعلمها في اقرب وقت. صح الا كان الانسان ما يحبهاش ما هوش يتعلمها. انت كيفاش تعلمت؟ تعلمت هذه محبه يعني الفلاحه هذه، محبه ليها. انا حنا تربينا فلاحه، والدي تربى فلاحه، انا تربيت فلاحه هذه، تربيت فيها وحبيتها، تعلمتها في اقرب وقت. ونبحث عليها يعني في الحوايج هذويا، يعني صدر نبحث عليها في الحشرات في كلش. كيفاش تبحث في الانترنت. Mohamed est un amoureux des arbres. Il est généreux en conseils. Son métier d'arboriste, il espère le transmettre à des jeunes passionnés comme lui. En Algérie, on prévoit la plantation de plus de 11 000 hectares d'arbres à fruits secs et de grenadiers durant la prochaine campagne de plantation d'arbres fruitiers et rustiques pour 2022 et 2023. Environ 2 200 000 plants seront plantés pour cette saison. Le rendement de ces arbres permettra au pays de réduire les factures d'importation de ces produits nutritifs et améliorer aussi le niveau de consommation du citoyen de fruits secs.
La prochaine campagne prévoit également la plantation de l'arganier au niveau de 6 wilayas du sud, à savoir Naama, Al-Bayed, Tamanrasset, Adrar, Béchar et Tindouf. L'Algérie a toutes les potentialités pour développer cette espèce forestière réputée pour sa résistance aux conditions climatiques extrêmes. Pour mener à bien cette campagne, l'État compte prendre à sa charge la totalité de l'opération de plantation, c'est-à-dire l'acquisition des plants au profit des arboriculteurs et l'ouverture des potées. Les agriculteurs n'auront plus qu'à suivre les itinéraires techniques pour assurer la réussite de leurs plans. L'objectif de ces mesures est de faire adhérer le maximum d'agriculteurs dans cette campagne. La campagne actuelle 2021-2022 s'achèvera d'ici fin décembre prochain. Plus de 11 440 hectares ont été plantés. Les espèces concernées par cette campagne sont l'abricotier, l'amandier, le cerisier, le figuier, le grenadier, le pistachier et le prunier. L'Algérie investit également dans des plants de qualité produits localement et certifiés par le Centre national de contrôle et de certification des semences et de plants. Ces deux campagnes entrent dans le cadre du Programme national de développement de l'arboriculture fruitière rustique 2021-2025, destiné pour 18 wilayas des hauts plateaux et du sud de l'Algérie. Ce plan aura également un impact économique permettant l'émergence de pôles de production agricole et agroalimentaire et générer des richesses et des emplois dans ces régions.